Hello guys, good morning. For today's video, we're going to Violet Hill and Twin Peak. So, I'm gonna show you or guide you from Central MTR station. Okay guys, let's go. Central station, we walk, look for the bus terminals. Look for the bus, the Mahang and Stanley. Yan, 6. Tayo sa Wong Nai Chong Reservoir Park Station. I know, Wong Nai Chong Gap Road, right? Oo. Kinathatay, guys. Rita? Tayo sa reservoir. Wong Nai Chong. Dito din. So, there. Wong Nai Chong. Asan? Wong Nai Chong Reservoir. Ay, di man makita. Wong Nai Chong Reservoir. Wong Nai Chong. Go up. Eh, sakitin niya. Wong Nai Chong Gap Trail. Ay, di maklaro yan. Go there. Straight ahead. Here, tanaw sa ta sa map, guys. You're here. O, ato nga ta. You're here. So, ato. Diri ta, guys. Hagdan sa palayan. Yan, Stairway to Heaven. Like that, guys. Taas ni? Go here. For me, mubura kayo ng 3,000 steps. Charis. Come. So here. Guys. Okay rapod. Guys, it's so nice. 喂，成條街喎，我估閒閒地有20零30條啊，咁我將我啲預科下自己，係咪？有條咧。Welcome to my vlog. Dinhara ka, nindot pud na sa magpicturan ka dinha. Dinhara ka. Yay! We're here, guys! Nakatungtong na din sa wakas. Wait. Guys! Okay. Naabot na misa. Ang singalan na ni? Violet Hill. Ha? Violet Hill. Violet Hill. What? Nakuha sa video. Hindi, mautoy highlight. Highlight. Oo, diba? Taas manggod siya. Asa po dami ay? Okay. Woo! Wait lang. Okay. Kasi wala ito na video. Wala lagi. Lingkit. Sige. Akit na. Sa pag magtinikling. Yabang. Guys, as in super. So this. Huh? Asa?
guys. Oo, panaog na mi. Panaog na mi guys. It's like that. So mauna to siya sa Violet Hill dito ratas. Dire na dayon, panaog na, pabalik na dito. Doon na siya guys, mga 2 hours. Uy, di ba? Ang Stanley katong nag-adto ta sa last na tong hiking trail mo to imong gipakita sa ako katong ga. Ha? Kani, mao to di ba? Stanley tong imong ginatudlo sa ako. Oo, di ba kita mo dito? Kana mao na di ba? Yan yung mga supportive friends. So, here. Ayun ang difficult. Okay ran ni oy, mga 2 hours. Ayun ang 8 hours. Ayan. Malapit na tayo guys. Nice na po yun. Tuno ang view guys. It's so nice. Look at the view. Look at the view. Nice here. It's so nice. Yes. Oo. Look. Kakuya sa instructor sa building. Sa instructor sa building ba? So nice, right? Guys, look. There. Ice cream yummy. Ding ding ding. Look guys. So here. Here welcome trail. Chai Tamtok Reservoir. Katong pagawas. Man ta. Ang gawas na. Okay. We go to Thai Tam. Maniod to sa amin. Yan. Ayan. Nandito aming paniod to. Paniod to sa amin guys before we continue. Okay. See you later. After lunch, we continue. This is, anong bridge to? Chikong Bridge. That one is the Chikong Bridge. Ay, sorry. Here. So we go to Stanley Gap Road. Sige. Go ahead. Here. From Chikong Bridge. Diri na ta guys, ang heaven paingon sa langit. Tears para sa paingon sa langit pala. Imagine guys ha, nga naanamis nga diri sa kalasangan diri. Oh, tanawa. Oh, pero nakasiminto. Asa mo ana? Ha? Simentado. Ilang hiking trail. Wanas Pilipinas guys. Pilipinas ni na. Mga ligid na lang mo. Nani ang hiking trail sa Hong Kong guys. Gastuhan jud sa ilang gobyerno ang hiking trail. Look. Ay, Diyos ko Lord. Hi guys. Okay pa mo? Asin guys. Guys. Bakilid kay guys. So. Guys, tanawa guys. Oh. Tuwa pa. Tura to pa sa kahon. Muliko pa. Stairway to heaven stairs. Way to heaven guys. So karon na mi diri sa flat. Panaog na sad. Panaog. So, panaog na sad guys. Prepare lang sila. So guys, this is the last hill. The 22. Kay, kuan man gud siya guys. Violet Hill.
then twin 1, then twin 2. This is the twin 2. Then, yeah, another, maybe, tinuod yun tong 3,000. So, it's 3,000 steps. 3,000, I don't know. Research pa na ako sa Google, guys. Pila ka steps, Jude. It's like 3,000 steps. It's so kafuy. Dool na mi siguro. Feeling lang ako. Dool na mi. Ay, oh. Distance post 002. Makita na naman dire ang murag pabahadahan. So guys, murag maabot na gyud mi siguro. Look. Nawa guys. Makita na wa na hilis atubangan. So murag maabot. So guys, murag paabot na gyud mi. Paabot na kinanay mga flowers, kinanay mga flowers. Na hi. Oh. Say hi. Then look. Okay. Real na gyud ni. Murag na siya bulaklak pathway paingon sa baba. So nahuman ra gyud. The viewing point. Yeah. Success. Pwede ka umupo sa taas. Girl, pwede ka lingkod ato tapos ko. Oo. Sige anak, padupa pa. Guys, so nice. Wow. Wow. That's all for today's video, guys. Thank you for watching. See you next time.